Rasul Katralia, studying in BM Sangaonkar College. I think it was a very important and a precious journey in all of our lives for the World Kickboxing Championship. It was hard work and we had a lot of training to go through. Thanks to Sir Hussain, everything was possible. He used to take us to the beach every morning to the camp and also helped us a lot in the Delhi. If he wasn't there, I don't think we would have ever achieved this height, any of us. So I was really like to thank Sir Hussain Mullah and the CKB Academy. And I think that in future, more children should actually learn from this team. And even parents should send their children for martial arts. Nowadays we see that the parents get scared. Like, no, my child might get hurt. He has to become a doctor in the future. Yes, you do that. But it's very important that you should also be physically fit. You should take part in sports. You have to do something for your country in the end. So that you can say, you can be proud, your parents can be proud that yeah, I have done. My child has played for the country and he has represented. And he has won. Thank you. Good evening. My name is Hussain. I'm the coach of the CKB Martial Art Academy and chief instructor of this team. इतके सोपे नसले की आम्ही हांगा असोच बसला. सो 2 वर्सांच्यान आमी तयारी चालू आसली HMची. जानेवारी 2023 आमी फर्स्ट सिलेक्शन दिल्ले. सेकंड सिलेक्शन परत आमी दिल्लीनूच वचून दिल्ले. आणि थर्ड फायनल सिलेक्शन आमी सप्टेंबर मंथान देहरादूनान वचून दिल्ले. तेन्ना आमी आमचे भितरले 8 भुरगे सिलेक्ट जाले. जशे आमचे भुरगे सिलेक्ट जाले ते पयलींच्यानूच आमी ट्रेनिंग स्टार्ट केल्ली आमची गोवान 6 म्हयने की जर जाता जाल्यार आमकां ऑन द स्पॉट टायम मेळचें ना. सप्टेंबर आफ्टर सप्टेंबर सिलेक्शन आमी फूल सप्टेंबर मंथ ऑक्टोबर मंथ आमी गोवान मॉर्निंग आनी इवनिंग प्रॅक्टिसीन काडले. तशेंच मागीर नोव्हेंबरान आमी कॅम्प एटेंड केलो आनी तेच्यात दिल्ली इंडिया कॅम्प. तेच्यान आमी डायरेक्ट मागीर प्लॅन जाले. खुबशे त्रास जाले थोडे भुरग्यांक. भुरगे थोडे मातशे वयचे सकयल जाले. दिल्ली पोल्युशन चड आसलें, दुखेकल चड आसलें, थंडी चड आसली थंय. इवन जेन्ना आमी हांगाच्यान भायर सरले वयपा खातीर डेन्मार्क आमकां 12 वरांचे आमकां वेटिंगेचेर रावचें पडलें. तेन्ना मातशे भुरग्यांचे हाल जाले. इतके सगळे त्रास काडून सगळे भुरगे कशे एकदां तरी आमी स्पेनाक पावले. आनी स्पेनाक जेन्ना वेट चेकिंग जालें, मेडिकल जालें भुरगे, तेन्ना वेट मातशें डिफरन्सूय येयलो बिकॉज ऑफ दीस ट्रेवलिंग. सगळे फेस करून जेन्ना आमी टुर्नामेंट खेळपाक पावले, आउट ऑफ 28 कंट्रीज आसले थंय टोटल इंडिया धरून. आमचो बरो ग्रँड वेलकमींग केलो सायड विथ द नॅशनल एंथम. एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसले आमचे सगळ्यांचे, सगळे भुरग्यांची इवन म्हाजी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा खातीर. इंटरनॅशनल खेळिल्ले आनी मात वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाचे फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसले. एक प्रेशरूय आसता, इंटरनॅशनल प्रेशर. ते प्रेशराचे वयरसून वचून आमी ह्या पोजिशनाचेर पावले. आमचे भुरगे फायनलीक पावले कशे कशे. एक फायनलीक पावपा खातीर 5 कंट्री डिफीट करची पडटा. एकल्याच आमी आमचे बेस्ट दिले आनी 15 मेडली आमी इंडिया खातीर हाडले. हे आमच्या गोंयांतल्यान फर्स्ट अचिवमेंट आसा की आमी इंडिया खातीर आमचो योगदान दिलां आनी आमी हांगासर 15 मेडली घेवन येयल्या. टोटल 16 मेडली आयल्या इंडिया. तातूंतल्यान गोवाच्या भुरग्यांनी 15 मेडली काडला. 2 गोल्ड, 9 सिल्वर आनी 4 ब्राउन्स. म्हाका दिसता आमी फर्स्ट टायम खूब फुडें पावले. खूब व्हडलो अचिवमेंट घेतला. म्हाका विश्वास नासलो की आमी इतके मेडल घेवन येतले म्हणून. जेन्ना फर्स्ट फायट्स आमची स्टार्ट जाल्ली तेन्ना वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक जे भुरगे आसले ताका पळोवन भियेल्ले आमचे भुरगे. कितें जातलें फुडें. मात थंयसरूय प्रॅक्टीस स्टार्ट केली आमी आनी कॉन्फिडन्स लेवलाचेर आमी मैदानान देवले आनी खेळ्ळे. आनी आज रिजल्ट तुमच्या फुड्यान आसा. येता त्या 2 वर्सान एकदां जाता वर्ल्ड चॅम्पियनशीप. नेक्स्ट वर्ल्ड चॅम्पियनशीप 2026 आसतली अमेरिका. आमचे भुरगे थोडे अमेरिकाक ऑलरेडी सिलेक्ट जाला. तेतून हांव एक सिलेक्टेड आसा. आमी चड मेहनत करतले आतांच्यान आमी डे 1च्यान आतांच्यान तयारी करपाक लागला की 2 वर्सां रोखडीच वयतली. वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक 2 वर्सां म्हटल्यार कांयच न्हू. एक कमी पडटा. थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक हांगा येवपा खातीर. आनी थँक्यू म्हणटा बरें खेळ्ळे, बरो साथ दिलो. आतां फुडल्या हेका तुमी आतां कितले भुरगे व्हरतले? सिलेक्शनाक आमी परत प्रोसेस करतले. सगळे भुरगे आमचे परत सिलेक्शन दिवचे पडटले. फक्त अहद आसा आनी इतर आसा ते 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड आसा. बाकी सगळ्यांक परत सिलेक्शन प्रोसेसाक वयचे पडटले. नवीन भुरगे वयतले काय म्हणटा? हय,
सिलेक्शन आम्ही नवी भुरगे जोडान घेतले तितून. So presently total how many students are there in your academy? म्हणजे कितली भुरगीं सध्या टोटल आसा तुमच्या अकॅडमीन? 100च्या वयर आसा. So the all 100 students will be going for the no. तातूंतले आमी आमचे चॅम्पियनशीप घेता, आमी नॅशनलाक आमी मेडल्स कशे काडटा ते भुरग्याचे पळयतात आनी ह्या हेच्या खातीर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप घेवपा खातीर 3 वर्सांचे मेडल जाय पडटा, नॅशनल मेडल कंपल्सरी. म्हणजे सगळे करता एज्युकेशनाचो टायम कसो कितें पळयता तुमी भुरग्यांचो? एग्जामीक हांव तांकां ब्रेक दिता एग्जामीच्या टायमार आनी एज्युकेशन इम्पॉर्टंट आसता. एज्युकेशन हांव तेंचे मातशें वस्त करता. मागीर जेन्ना जशें क्रिसमस दिवाळी हॉलिडेज मेळटा तेन्ना आमचो मॉर्निंग आनी इवनिंग 2 टायम आमी प्रॅक्टीस घेता. सो हांव कवर अप करून घेता त्या भुरग्यांचे. आनी एक्चुली यू आर टेकिंग नायट टायम कितें हें घेता? ना रातचे लेट घेता, रातचे 9 पर्यंत घेता म्हाका प्रॅक्टीस. 3 ते 4 वरां इवनिंग घेता, 2 ते 3 वरां मॉर्निंग घेता. ते भुरगे सिलेक्ट जाता ते चॅम्पियनशिपाक तेका. गव्हर्मेंट कितें सपोर्ट करता तुमकां हेतून? गव्हर्मेंट आमच्या वांगडाच बसून गेला आता. पयलीं आता ती हेच्या पयलीं केला तुमकां? शशांक भैया आसा. But, आमी जेन्नाच्यान फर्स्ट अकॅडमी ओपन केला तेन्नाच्यान तेची वायफ प्रेसिडेंटूय आसली मथुरकर आंबेडकर. एंड ही इज स्टँडींग लायक अ पिलर. आमकां केन्ना आमच्या वाड्यार कमी जावपाक दिवना तेतून आनी ना आमच्या भुरग्यांक केन्ना जावपाक दिना. इतको देस्पेस जाला गव्हर्मेंटान तुमकां सपोर्ट केला हेच्या पयलीं कांय दिसा? हेच्या पयलीं काय जावंक ना सपोर्ट. आतां आमकां फुडें 16 मेडल जाल्यार तुमकां कोण एप्रोच जाला गव्हर्मेंटा तर्फे कोण? आतां सीएमान आमकां फेलिसिट करता म्हटलें. So in future गव्हर्मेंटाचेर तुम्ही आशा दवरता की येणाऱ्या काळात तुमकां तांकां कितें तरी पाठिंबो दिवचो? जे फेडरेशनाक आमी आतां पर्यंत एफिलिएटेड असले फाटले 9 वर्सां आमी इवन आमी आतां जे इंडियन मिनिस्ट्री एप्रूव्ड आसा तेच्या वांगडा काम करपाचें डिसायड केलां. सो एकदां आमचें तेच्या वांगडा एफिलिएशन जालें जाल्यार आमी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक रिप्रेझेंट करपाक चिंतलेले. फुडलो प्लान आमचो तेच आसा की स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक आमी रिप्रेझेंट करपाचें. जे की भुरगे नॅशनलाक सुद्दां वयतली तो अंडर गोवा गव्हर्मेंट करपाचें. मे बी मातसो टायम लागतलो. आमचें चालू आसा, हे दिल्ली अपडावनी चालू आसा हेच्या खातीर. पण ते रोखडेंच जातलें हें काम आमचें. आनी हें काम जालें जाल्यार गोवांतल्यान किक बॉक्सिंग ही फर्स्ट किक बॉक्सिंग गेम अशी आसतली जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या अंडर फुडें मुवमेंट जातली. इवन केदार भाई तेणें आमकां सांगला की फूल हेका साथ दितलो आमकां किक बॉक्सिंग वयर काडपा खातीर गोवा. गेल्या कांय वर्सां 2 वर्सां फाटीं तुमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हेल्प करता म्हणून सांगलेलें न्ही? गव्हर्मेंटाचें मातशें म्हणजे गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां अजून कांयच हेल्प मेळोंक ना? अजून पर्यंत तरी काय हेल्प मेळोंक ना आमकां. पण दिसता येणाऱ्या काळात तुमकां कितें आशा आसा? खबर ना, केदाराची गॅरंटी आसा. ना पूण तुमी ट्राय करता काय? चालू आसा. तेचे प्रोटोकॉल आसता गव्हर्मेंटाचे. गव्हर्मेंट कोणाकूय अशें फंड काडून दिवं शकना. तेचे रजिस्टर आसूंक जाय, तेका एफिलिएटेड आसूंक जाय. रजिस्टर आसा, एफिलिएटेड आसा, मागीर इंडियन मिनिस्ट्री एप्रूव्ड आसूंक जाय, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एप्रूव्ड आसूंक जाय. सो आमी ते प्रोसेस फॉलो करतात. आमी पावला तेच्या लागीं आनी ऑलमोस्ट आमचें जालां हें. आमी इंडियन आर्मीकूय आमचे भुरगे देंवयतात आनी आमचे 18+ जे 2 भुरगे आसा ते गोवा पुलीस टिमीकूय खेळपाक ट्राय करता.